Oke, selamat malam saudara-saudara. Selamat bergabung kembali dalam program Revival Meeting dalam pertemuan yang ke-9 dengan tema utama The Final Events of Bible Prophecy. Dan khususnya malam ini kita akan membahas tentang Door to a New Life atau pintu kepada kehidupan yang baru. Puji Tuhan kita bisa dikembalikan di tempat ini bisa melalui Facebook, YouTube, maupun Zoom Meeting. Dan sebelum kita akan mendengarkan akan pekabaran firman Tuhan, ada sedikit penyampaian dari kami, di mana jika saudara-saudara mempunyai pertanyaan, khususnya tentang pembahasan kita selama 2 minggu ini, bisa silahkan menghubungi kita melalui private chat via Zoom, atau juga bisa melalui WhatsApp dengan nomor 0896 38 411 655. Dan bagi saudara-saudara juga yang ingin mendapatkan handout dari pembahasan kita sepanjang 2 minggu ini, bisa juga chat melalui WhatsApp dan private chat Zoom untuk alamat email saudara-saudara. Dan bagi yang sudah membagikan alamat email di minggu kemarin atau hari-hari sebelumnya, jangan khawatir, pembahasannya atau materinya sementara kami kumpulkan dan akan segera kami kirimkan untuk 2 minggu pembahasan yang sudah kita dengarkan maupun yang akan kita dengarkan. Baiklah, marilah kita mempersiapkan Alkitab kita, hati dan pikiran kita untuk mendapatkan berkat pekabaran firman Tuhan pada malam ini yang akan dibuka dengan doa oleh Ibu Evi Gondo. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur pada malam hari ini. Kami bersuka cita karena kami boleh sama-sama belajar akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menguduskan kami, mengampuni segala dosa dan salah kami, dan siapkan hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Kami undang kuasa Roh Kudus untuk hadir, karena kami tahu dan menyadari akan keterbatasan kami tidak mampu memahami akan perkara-perkara ilahi, kalau bukan kuasa Roh Kudus menolong kami. Karena itu kami mohon sekali lagi Tuhan, biarlah Roh-Mu memenuhi akan setiap kami yang mendengar, supaya kami memahami akan firman Tuhan. Dan terlebih khusus kami berdoa bagi hamba-Mu, Pastor Emmanuel Baik, biarlah Roh Kudus juga memenuhi akan pikirannya dan perkataannya, sehingga hanya perkataan yang daripada Tuhan saja yang kami dengarkan ya Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, dan biarlah kami boleh mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Evi. So now we would like to give this time to Pastor Emmanuel Beck and Pastor Roy Peter to share us the message. Good evening, everyone, and welcome, and thank you for joining us for our 9th presentation in this series called The Final Events of Bible Prophecy. Selamat malam semuanya, terima kasih untuk bergabung dengan kami untuk malam yang ke-9 seri pelajaran Bible Prophecy. If you've been with us every presentation, I want to say thank you for being so faithful. Kalau saudara telah menghadiri setiap malam, saya mau ucapkan terima kasih karena saudara begitu setia. And if this is your first presentation, I want to especially welcome you. Dan kalau ini baru yang pertama kali saudara bergabung, saya dengan spesial mau menyambut Anda. You can find the previous subjects that you may not have been able to see available on YouTube. Kalau saudara tidak sempat menonton, ada di YouTube. Tonight's presentation is entitled A Door to a New Life. Judul pada malam ini adalah Pintu kepada Hidup yang Baru. But before we present it, I want to let you know that tomorrow night, our topic is called The Mystery of Death Solved. Tapi sebelum kita pelajari pelajaran malam ini, saya ingin mau menyampaikan topik untuk besok. What happens when we die? Apa yang terjadi ketika kita mati? Can the dead speak to us? Dapatkah orang mati berbicara kepada kita? Can they see us? Apakah mereka bisa melihat kita? We want to answer these questions tomorrow from the Bible. Please join us. Kita mau jawab pertanyaan ini dari Alkitab besok malam. Silakan bergabung dengan kami.
Now, tonight's presentation is a subject that is very important in our series. Pelajaran malam ini adalah topik yang penting di dalam pelajaran kita. We've all made mistakes before. Kita semua telah melakukan kesalahan sebelumnya. And the Bible gives us a way by which we can start a new chapter in our lives. Dan Alkitab memberikan jalan bagi kita untuk memulai hidup yang baru. And so to begin this presentation, I want to start with a question. Jadi untuk memulai presentasi malam ini, saya mau mulai dengan bertanya. Jesus said that there was something which everyone must do in order that they might see heaven. Yesus mengatakan bahwa ada yang harus dilakukan oleh seseorang jikalau dia mau masuk surga. And Jesus gives us the answer in John chapter 3, verse 3. Dan jawabannya ada di dalam Yohanes 3 ayat 3. Jesus said, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Yesus berkata, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. In other words, Jesus is saying that if you want to see heaven, if you want to see my kingdom, you must be born again. Dengan kata lain, kalau saudara mau masuk surga, saudara harus dilahirkan kembali. But Nicodemus did not understand what this meant. Tapi Nikodemus tidak memahami apa maksudnya ini. And so Jesus explains more clearly in verse 5 when he says, except a man be born of water and of the Spirit. Jadi Yesus menjelaskan di dalam ayat 5, dia berkata, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Did you notice that Jesus still uses the phrase born in both of these expressions? Kalau saudara perhatikan, Yesus tetap menggunakan istilah dilahirkan dalam kedua ekspresi ini. So to be born again really means to be born of water and of the Spirit. Jadi dilahirkan kembali artinya dilahirkan dalam air dan roh. The other writers of the Bible also express this idea, but just using different words. Penulis Alkitab yang lain juga menyatakan hal ini, tapi dengan kalimat yang berbeda. When Peter preached on the day of Pentecost, ketika Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta, the people wanted to know, what do we have to do to be saved? Orang-orang ingin tahu apa yang harus dilakukan supaya mereka bisa selamat. And Peter said, repent and be baptized. Petrus berkata, bertobatlah dan dibaptiskan. And you shall receive the gift of the Holy Ghost. Dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Peter is saying the same thing that Jesus said to Nicodemus. Petrus mengatakan hal yang sama yang dikatakan oleh Nikodemus. To be baptized is to be born of water. Untuk dibaptiskan artinya dilahirkan dari air. And to receive the Holy Ghost is to be born of the Spirit. Dan menerima Roh Kudus itu adalah dilahirkan dari roh. Tonight I want to talk to you about the topic or the subject of baptism. Malam ini saya mau berbicara mengenai baptisan. The Bible teaches there are 3 steps that precede baptism. Alkitab mengajarkan 3 langkah sebelum baptisan. In Matthew 28, Jesus told his disciples, Di dalam Matius 28, Yesus berkata kepada muridnya, he said, teach all nations and then baptize them. Dia katakan, ajarlah semua bangsa dan kemudian baptiskan mereka. In other words, before a person can be baptized, they must be taught the basics of what Jesus asked of them. Jadi, dengan kata lain, sebelum seseorang dibaptis, mereka harus diajarkan apa yang diminta oleh Yesus. And so in verse 20, he says, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Jadi di dalam ayat 20 dikatakan, ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
And then in Mark chapter 16, the Bible gives us the second step. It says, "He that believeth and is baptized shall be saved." Dan di dalam Markus 16 ayat 16, Alkitab memberikan langkah kedua. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Before you can be baptized, not only do you have to be taught the truth, but you have to believe the truth. Jadi sebelum saudara dibaptis, bukan hanya saudara diajarkan kebenaran, tapi saudara harus percaya dulu. And so Jesus is teaching the importance of not only knowing what is true, but accepting it and practicing it in your life. Jadi Yesus mengajarkan bukan hanya saudara tahu kebenaran, tapi saudara mempraktekkannya terlebih dahulu. In the Bible, that's what it means to believe. Di dalam Alkitab itu artinya percaya. And then there's one more step that precedes baptism, and Peter told this to us in Acts 2. He said you have to repent and then be baptized. Dan ada hal satu lagi sebelum saudara bisa dibaptis. Di dalam Kisah 2 ayat 38, Petrus memberitahukan ini, bertobatlah. Now, the word repent, it means to be sorry for sin and to turn away from sin. Arti dari bertobat adalah menyesali dosa dan berbalik dari dosa. And so these are the three steps that precede biblical baptism. Jadi inilah 3 langkah mendahului baptisan Alkitab. I want to show you an example of someone who in the Bible followed these steps. Saya mau tunjukkan contoh di dalam Alkitab yang mengikuti langkah-langkah ini. The book of Acts records that Philip came to an Ethiopian eunuch who was reading the book of Isaiah. Kisah 8 ayat 30 mengatakan Filipus bertemu dengan sida-sida yang sedang membaca kitab Yesaya. And the Bible tells us that Philip began to teach him from that book. Dan Alkitab mengatakan di dalam ayat 31 bahwa Filipus mulai mengajarkan dari buku itu. And the Bible tells us that Philip began to teach him about Jesus. Dan Alkitab mengatakan bahwa Filipus mulai mengajarkan sida-sida itu tentang Yesus. And then the Bible tells us that Philip, the eunuch, asked Philip to be baptized. Kemudian Alkitab mengatakan bahwa sida-sida itu meminta Filipus untuk membaptisnya. And Philip said, "If you believe." Dan Filipus menjawab, jika Tuhan percaya. And the Bible tells us that the eunuch was baptized. Dan sida-sida itu dibaptiskan menurut Alkitab. Baptism is a symbol. Baptisan adalah simbol. There is no magic in the water. Tidak ada hal yang luar biasa di dalam air. But baptism symbolizes an experience in the Christian's life. Tapi baptisan menggambarkan pengalaman di dalam kehidupan Kristiani. Romans 6:4 tells us that baptism represents that you have died. Roma 6 ayat 4 mengatakan kepada kita bahwa baptisan melambangkan bahwa saudara sudah mati. What does that mean? Apa itu artinya? It means that your old life, you may have been a totally different person before, and that old life of sin is now dead. Itu mengatakan bahwa hidup lama saudara yang penuh dengan dosa sekarang sudah mati. But baptism also represents a resurrection. Tapi baptisan juga melambangkan satu kebangkitan. Just as Jesus' resurrection was a miracle, jadi seperti kebangkitan Yesus adalah hal yang ajaib, it is a miracle for a sinful person to walk and become a good person like Jesus. Adalah satu keajaiban juga bagi seorang yang jahat sebelumnya, kemudian memulai hidup yang baru bersama dengan Yesus. And baptism also represents that there is something inside of us that has died.
Baptisan juga melambangkan bahwa ada yang mati di dalam diri kita. It's called in Romans 6:6 the old man. Di dalam Roma 6 ayat 6 ini disebut manusia lama kita. Now, I want to explain this in the simplest way that I can. Saya mau jelaskan hal ini dalam cara yang paling mudah yang saya bisa. Many people believe, or in the old days, they explained simply that in every person there are two dogs. Di masa yang lalu, orang suka menjelaskan bahwa ada dua anjing dalam diri kita. And these two dogs fight. Dan dua anjing ini berkelahi. And in the Bible, it calls it the old man and the new man. Di dalam Alkitab itu disebut manusia lama dan manusia baru. Or it also, Jesus said, the spirit is willing, but the flesh is weak. Yesus mengatakan bahwa roh itu penurut, tapi daging lemah. Now, I just want to explain that whichever one of these two natures or dogs you feed more, saya cuma mau katakan kepada saudara, dua sifat alami ini yang saudara berikan makanan lebih, that is what is going to win when temptation comes. Salah satu dari dua yang diberikan makanan lebih yang akan menang ketika pencobaan datang. So I come home from work. Jadi saya pulang dari rumah, dari pekerjaan. I sit in my favorite chair. Saya duduk di tempat favorit saya. And if I just turn on the TV and just watch all the programs that are on TV. Dan kalau saya hanya menonton semua acara di televisi, I'm feeding my old man or the fleshly nature. Saya sedang memberikan makan kepada manusia lama saya atau kedagingan saya. So that when temptation comes, my fleshly nature is going to win and I will give in to the temptation. Jadi ketika pencobaan datang, maka saya akan jatuh ke dalam pencobaan itu. We feed our new man or the spiritual nature by Bible study and prayer. Kita memberikan makan kepada manusia baru kita atau sifat alami yang baik melalui berdoa dan belajar Alkitab. Paul tells us in Ephesians 4 di dalam Efesus 4 Paulus mengatakan that we put off the old man. Bahwa kita harus menanggalkan manusia lama. And then in verse 23 he tells us kemudian di dalam ayat 23 dia mengatakan that we are changed in our minds. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. You see, the Bible teaches that the place where a person is really changed is in their mind. Alkitab mengatakan, saudara, bahwa yang dirubah dari seseorang itu adalah pikiran. When the Holy Spirit works in your heart, He's working on your mind. Ketika Roh Kudus berbicara dalam hati saudara, sebenarnya dia sedang berbicara di dalam pikiran saudara. This is why everything that Satan tries to bring to us, it attacks our minds. Itu sebabnya apapun yang setan berusaha masukkan ke dalam kita adalah melalui pikiran kita. Television, televisi, movies, film-film, books, buku-buku, drugs, obat-obatan. All of these things, they attack the mind. Segala sesuatu ini menyerang pikiran. Why is Satan trying to destroy our minds? Kenapa setan mau menghancurkan pikiran kita? Because that is the place where we put on the new man, where we are changed. Karena disitulah tempat di mana kita berubah dan mempunyai manusia baru. And so that's why the battle is for your mind. Jadi itu sebabnya peperangan terjadi di pikiran saudara. When your mind is transformed, ketika pikiran saudara diubahkan,
You can overcome every temptation that comes to you. Saudara bisa mengalahkan setiap pencobaan yang datang. The Bible says in 1 John 3:9, Di Alkitab mengatakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9, if you are born of God, setiap orang yang lahir dari Allah you cannot sin. tidak berbuat dosa lagi. Now, some of you say, well, I've been born again, but I've fallen back into temptation sometimes. Ada sebagian dari saudara mungkin berkata, saya sudah lahir kembali, tapi saya jatuh lagi. In verse 9, it gives us the reason. It says, for his seed remaineth in him. Di dalam ayat 9 disebutkan alasannya, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. That word seed is talking about the word of God remaining in our minds. Benih ini adalah berbicara mengenai firman Allah yang tetap di dalam pikiran kita. David said, thy word have I hid in my heart. This is your heart, that I might not sin against thee. Di dalam Daud mengatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Hati saudara adalah pikiran saudara. So you can see that if we allow the word of God to stay in our minds through meditation, through Bible study, through prayer, through listening to spiritual hymns, we can overcome when temptation comes to us. Jadi saudara lihat, kalau saudara taruh firman Tuhan melalui meditasi Alkitab, belajar Alkitab, melalui lagu-lagu rohani, ayat-ayat Alkitab, maka saudara tidak dapat dikalahkan oleh pencobaan. It doesn't matter if you're addicted to alcohol, Tidak peduli saudara adalah pecandu alkohol, you're addicted to pornography, ataupun kepada pornografi, you're addicted to gambling, atau kepada judi, you're addicted to TV or movies, saudara juga adalah candu kepada televisi dan film-film. if you will hide God's word in your heart, you can be victorious over any sin. Kalau saudara mau taruh firman Allah di dalam hati saudara, maka saudara bisa mengalahkan setiap dosa. Did you know that in Christian churches today, they practice many different kinds of baptism? Tahukah saudara bahwa di dalam gereja Kristen ada begitu banyak cara baptisan? Now, I know in Indonesia, you don't see this kind of thing very much, but some churches practice snow baptism. Saya tahu di Indonesia bahwa tidak ada salju yang saudara lihat, tapi ada beberapa gereja yang mempraktekkan baptisan salju. Some churches baptize babies. Ada gereja yang membaptiskan bayi. Some churches use oil. Ada yang menggunakan minyak. And there are many different ways that churches perform baptisms now. Dan ada berbagai macam cara gereja-gereja melakukan baptisan saat ini. But the Bible teaches that there is only one right way to be baptized. Tapi Alkitab mengajarkan hanya satu cara yang benar dalam baptisan. Not 2, not 4, not 12, but only one. Bukan 1, bukan 2, bukan 4, bukan 12, hanya 1. You cannot go wrong if you see what Jesus did. Saudara tidak akan salah kalau saudara melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. The Bible says that Jesus was baptized by John in the Jordan River. Alkitab mengatakan bahwa Yesus dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. I'm going to show you a picture of, this is from Ethiopia, but this was from the 1st century AD. Ini adalah gambar di Ethiopia dari abad pertama. And they illustrate Jesus being baptized inside of the Jordan River. Dan ilustrasi mereka menggambarkan Yesus dibaptis di dalam Sungai Yordan. Now, if you go to the book of Acts, kalau kita pergi kepada buku Kisah, the Bible tells us that when Philip baptized the eunuch, they both went down into the water. Alkitab menggambarkan ketika Filipus membaptiskan sida-sida itu, keduanya turun ke dalam air.
When they were done baptizing, they both came up out of the water. Dan setelah mereka melakukan baptisan, mereka berdua keluar dari air. Even the word baptism itself is a clue on how it's done. Bahkan hanya dengan melihat arti kata baptisan, diberikan petunjuk bagaimana itu harus dilakukan. You see, the word baptizo, it means to dip or immerse. It was used for like when you dye a cloth in color, in dye, they would baptizo the cloth to make it the same color on the inside and the outside. Jadi kalau saudara lihat arti dari kata baptizo adalah untuk memasukkan atau mencelupkan. Sama ketika orang mau memberikan warna kepada baju supaya sama warnanya di luar dan di dalamnya. Some of you may know that this is the famous Leaning Tower of Pisa in Italy. Kalau saudara tahu, ini adalah Menara Pisa yang terkenal di Italia. But it's the church behind it that I want to draw your attention to. Tapi gereja di belakangnya yang saya mau tarik perhatian saudara. This church inside has a baptistry that looks like this. Di dalamnya ada kolam baptisan yang kelihatannya seperti ini. And it shows us that the size of it shows us that when they baptized, they immersed them in the water. Dari ukuran kolam baptisan ini kita bisa tahu bahwa ketika seseorang dibaptis, mereka benamkan ke dalam air. This is a church baptistry from a church in the city of Philippi from the 1st century. Ini adalah kolam baptisan dari gereja di kota Filipi dari abad pertama. The size shows us, again, that they were immersed in the water. Besarnya menunjukkan bahwa mereka ini dibenamkan ke dalam air. So as I show you these images, the Bible is clear that when a person is baptized, they were put completely under the water. Ketika saya menunjukkan gambar-gambar ini, jelas Alkitab mengajarkan bahwa ketika seseorang dibaptiskan, orang itu dibenamkan, dimasukkan ke dalam air. This was done until the Catholic Church influenced Christians to simply be sprinkled. Ini dilakukan sampai gereja Roma Katolik mempengaruhi orang-orang Kristen untuk melakukan percik. And they did this because it was more convenient. Dan mereka lakukan ini karena itu lebih mudah. But tonight you have to ask yourself, what is more important to me? Following Jesus' example or tradition? Tapi malam ini pertanyaan penting adalah, apakah mengikuti Yesus atau tradisi? Now, did you know that in the Bible, there were some people who were baptized more than one time? Tahukah saudara bahwa di Alkitab ada orang-orang yang dibaptiskan lebih dari sekali? In the book of Acts chapter 19, we find that Paul meets a group of believers at Ephesus. Di dalam Kisah pasal 19 ayat 1, Paulus dikatakan bertemu dengan sekelompok orang-orang Kristen di Efesus. But when he talks to them, he finds out that they were believers, but there was a lot of truths from the Bible that they did not know about. Ketika Paulus berbicara dengan mereka, Paulus mempelajari bahwa mereka orang Kristen, tapi mereka masih tidak tahu banyak kebenaran Alkitab. And so when he asks them, they were baptized because they repented of their life of sin. Jadi ketika dia bertanya kepada mereka, kenapa mereka dibaptis? Karena mereka bertobat dari hidup mereka yang berdosa. But Paul teaches them the truth, and the Bible says in verse 5 of Acts 19 that they got baptized again under Paul. Tapi Paulus mengajarkan kebenaran Alkitab, dan di dalam ayat 5 kita baca bahwa mereka dibaptis lagi. So in the Bible, there are people who, after they learned a significant amount of new truth, were baptized again. Jadi di dalam Alkitab, kita dapati bahwa ketika orang-orang mempelajari kebenaran-kebenaran Alkitab yang
cukup signifikan, mereka dibaptis lagi. When should a person be baptized again? Kapankah seseorang bisa dibaptis lagi? Well, if you were baptized as a baby, Ketika saudara dibaptiskan waktu masih bayi, this does not really meet what the Bible describes as the conditions for baptism. Ini tidak memenuhi syarat yang digambarkan Alkitab untuk bisa seseorang dibaptis. Do you remember the 3 steps that precede baptism? Apakah saudara masih ingat 3 langkah sebelum seseorang dibaptis? You have to be taught the truth. You have Saudara to believe diajarkan it. kebenaran. You have to believe the truth. Saudara harus percaya kebenaran. And you have to repent of your old life of sin. Dan saudara harus bertobat dari cara hidup saudara yang lama. A baby cannot do any of those. Bayi tidak bisa melakukan 3 hal ini. Now, we can dedicate a baby when they're born, but baptism is reserved for people who can know the difference between right and wrong and are choosing to do right. Ya, bayi bisa diserahkan, didedikasikan untuk didoakan, tetapi seorang yang mau dibaptis, dia sudah harus bisa membedakan yang benar dari yang salah. If you were baptized as a baby, I believe that God wants you to follow Jesus' example and be baptized by immersion after you know the truth. Kalau saudara dibaptis waktu masih bayi, maka saya percaya bahwa Tuhan mau saudara dibaptiskan kembali sesudah mempelajari kebenaran. Now, some people, they have been baptized, but then they went back into their old life of sin worse than they did before they were baptized. Ada sebagian orang yang sesudah dibaptis, kemudian jatuh ke dalam kehidupan yang berdosa, bahkan lebih buruk daripada sebelum mereka dibaptis. And these kinds of people sometimes choose to renew their commitment to Christ when they come back by publicly being rebaptized. Dan orang-orang ini ketika mereka mau kembali menghidupkan kehidupan di dalam Yesus, mereka lakukan itu secara publik dengan dibaptis kembali. Now, how important is baptism to God? Seberapa pentingkah baptisan dalam pemandangan Tuhan? The Bible says, "He that believeth and is baptized shall be saved." Alkitab mengatakan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Now, I want to be clear. There is no work that can save us. Saya mau jelas bahwa tidak ada pekerjaan yang bisa menyelamatkan kita. But you remember that in the Bible, when you believe something, it's demonstrated by your life because you're living it. Saudara ingat bahwa di dalam Alkitab ketika saudara percaya satu, saudara harus demonstrasikan dengan melakukannya. That's why someone who really believes will be baptized. Itu sebabnya seseorang yang sungguh-sungguh percaya akan dibaptiskan. Someone once asked me, well, the thief on the cross, he wasn't baptized, but Jesus said he would be saved. Seorang bertanya kepada saya, pencuri di kayu salib tidak dibaptis, tapi Yesus berkata dia akan diselamatkan. And that's easy to explain because Paul tells us that if a person has a willing mind, it is accepted according to what he has. Ini mudah untuk dijelaskan karena di dalam 2 Korintus 8 ayat 12, Paulus mengatakan bahwa saudara atau seseorang diterima berdasarkan apa yang dia ketahui. Here's a young man that goes to war. Ada orang muda yang pergi berperang. He never accepted Christ. Dia tidak pernah menerima Yesus. And then the battle becomes very, very intense, and he realizes that he could die at any moment.
Dan peperangannya semakin sengit sehingga dia menyadari bahwa dia bisa mati kapan saja. He remembered his mother's invitations for him to accept Jesus. Dia ingat undangan ibunya untuk menerima Yesus. And so in his fear and agony, he cries out to God and says, God, no matter what happens in this battle, please save my soul. Jadi dia bergumul dengan Tuhan dan dia berseru, Tuhan, apapun yang terjadi di dalam peperangan ini, selamatkan diri saya. If he dies in that battle, Kalau dia mati di dalam peperangan itu, will he be saved? apakah dia akan selamat? Yes. Ya. Was he baptized? Kalau dia dibaptis, No. apa tidak? Apakah dia dibaptis waktu di peperangan? Tidak. But God knows that if he was sincere, later on, if he had survived and had the chance, he would have been baptized. Tapi Tuhan tahu, karena dia seorang yang jujur, kalau dia seorang yang jujur, maka sesudah peperangan itu dia pasti akan dibaptis. The man in the bottom right of your picture was a Russian man. Pria yang di sebelah kanan bawah di dalam gambar ini adalah seorang Rusia. After the fall of communism, he attended a rock concert at a big stadium in a big city in Russia. Sesudah kejatuhan komunisme, dia menghadiri satu konser di satu kota yang besar di Rusia. But before the concert, they had a prophecy seminar like the one you're watching. Tapi sebelum konser itu ada seminar nubuatan seperti yang saudara sedang saksikan. He was interested, so he came back the next night. Dia tertarik, jadi dia datang lagi besok malamnya. And he kept coming and kept coming. Dan dia datang lagi dan datang lagi. Unfortunately, he became sick and couldn't finish attending the meetings. Sayangnya dia jatuh sakit dan tidak bisa menyelesaikan menghadiri meeting-meeting selanjutnya. One day, the pastor came to see him. Satu hari pendeta datang melawat dia. It turns out he had a very, very serious issue with a tumor. Ternyata ada masalah yang sangat serius dengan tumor pada dirinya. The pastor asked him, Peter, what can I do for you? Pendeta bertanya kepada dia, Peter, apa yang saya bisa lakukan buat kamu? Peter said, Pastor, I know that I'm going to die soon. Peter menjawab, pendeta, saya tahu saya tidak lama lagi akan mati. But before I die, I want to be baptized like Jesus was baptized. Tapi sebelum saya mati, saya rindu untuk dibaptis seperti Yesus dibaptis. Because of his sickness, Peter only weighed like 40 kilograms. Oleh karena penyakitnya, dia beratnya hanya 40 kilo. The pastor was afraid if he tried to baptize him, he might die. Pendetanya takut kalau dia baptis bisa saja Peternya mati. But Peter said, please, pastor, this is the only thing that I'm asking for. Tapi Peternya memohon, pendeta tolonglah, ini satu-satunya yang saya rindu untuk lakukan. The pastor said, Mom, get the bathtub filled with warm water. Jadi dia katakan, oke, isilah satu bak mandi dengan air hangat. And so that dying wish of that man was fulfilled as he was baptized by immersion. Dan keinginan daripada orang yang sedang sekarat ini dilakukanlah baptisan dengan diselamkan. Paul also asks the question, why do you tarry? Paulus juga bertanya, mengapa engkau masih ragu-ragu? You see, many people, they understand what Jesus is asking them to do. Saudara, banyak orang tahu apa yang mereka tahu apa yang mereka harus lakukan. But they think, you know what, I'm not ready, I'm not good enough.
Tapi mereka berpikir, saya belum siap, saya tidak cukup baik. And you see, baptism is not a graduation that I'm a perfect person. Saudara, baptisan bukanlah penamatan bahwa saya ini orang yang baik. Instead, it is a beginning. You are saying, I am turning away from my old life of sin because now I have made the decision to follow Jesus completely. Sebaliknya itu adalah awal karena saudara telah berbalik dan bisa mengikuti Yesus sepenuhnya. And so a person can make a decision to be baptized and then prepare for that event instead of saying, okay, when I'm good enough, then I'll get baptized. Jadi seseorang bisa melakukan baptisan gantinya berkata, saya sudah cukup baik untuk dibaptis. Some of you have been baptized by immersion. Sebagian dari saudara telah dibaptis dengan diselamkan. And if you have, I want to ask you to go to the chat section and say, yes, I have been baptized by immersion, the way Jesus was baptized. Dan kalau memang saudara sudah dibaptis, saya mau meminta saudara untuk mengetik di bagian chat, ya, saya sudah dibaptis dengan cara Yesus. But there may be some of you Tapi mungkin ada di antara saudara that have never been baptized by immersion. yang belum dibaptiskan dengan diselamkan. And it's not that you want to get baptized right away, but you can make a decision to be baptized and then prepare for that baptism at a later time. Bukanlah maksudnya saudara akan segera dibaptis, tapi saudara bisa bikin keputusan itu sekarang dan kemudian akan mempersiapkan diri untuk baptisan itu. If you've heard the voice of Jesus speaking to you through this presentation, kalau saudara mendengarkan suara Yesus berbicara kepada saudara melalui pelajaran ini, and you know that God is inviting you to make that decision today, dan saudara tahu bahwa Tuhan sedang mengetuk hati saudara untuk melakukan keputusan itu sekarang, you'll get baptized later, but you can make the decision for Jesus right now. Saudara akan bisa dibaptis nanti, tapi saudara bisa bikin keputusan itu sekarang. I want to ask you to just send an SMS or a text message to the number and say, yes, I would like to be baptized. Saya mau saudara kirim WhatsApp kepada nomor ini dan katakan, ya, saya mau dibaptis. Now, some of you may be feeling, or the Spirit of God may be leading you to be rebaptized. Sebagian dari saudara mungkin sedang dituntun oleh Roh Kudus untuk baptisan kembali. Rebaptism is not for everyone. Baptisan kembali bukan untuk setiap orang. But if God is impressing you that you should prepare for rebaptism, tapi kalau Allah memberikan kesan kepada saudara bahwa dia menghendaki baptisan kembali bagi saudara, I want you to send a text message to this number and just type rebaptism. Dan saya mau saudara ketik WhatsApp kepada nomor ini dan ketik saja baptisan kembali. So 3 different responses I'm asking for you today. Jadi 3 respon yang berbeda yang saya minta kepada saudara saat ini. If you've already been baptized, just in the chat, just type, yes, I've already been baptized. Kalau saudara sudah dibaptis, di bagian chat, saudara ketik saja, yes, saya sudah dibaptis. That's in the Zoom chat. Ya, di Zoom chat ini. But if you have never been baptized by immersion, but would like to prepare for baptism in the future, I want to ask you to text in WhatsApp this number on the screen. Tapi kalau saudara belum pernah dibaptis dengan diselamkan, saya mau saudara kirim WhatsApp ke nomor ini. And if you would like to
pray about being rebaptized, I'm going to invite you to also type rebaptism to the number on the screen. Kalau saudara sedang mempertimbangkan untuk dibaptis kembali, saya juga meminta saudara kirim WhatsApp ke nomor ini dan ketik rebaptism atau baptisan kembali. Even if you're watching this on YouTube, this number will still be active. And I want to ask you to just text this number and let them know that you would like to have some preparation to be baptized. Bahkan kalau saudara menyaksikan dari YouTube, nomor ini saudara bisa tetap hubungi dan menyatakan bahwa saudara sedang mempersiapkan diri untuk baptisan. I want to pray for each person that's watching this right now. Saya mau berdoa untuk setiap orang yang sedang menyaksikan pelajaran ini saat ini. Heavenly Father, Bapa Surgawi, we are thankful for Jesus' example. kami berterima kasih untuk teladan Yesus. Thank you that a door has been opened by which we can see the kingdom of heaven. Terima kasih untuk pintu yang telah terbuka supaya kami bisa masuk ke dalam kerajaan surga. I pray that you will bless each one that has been born of water. Saya mau berterima kasih untuk orang-orang yang sudah dibaptis. And I pray for each one that has made a decision to be baptized. Dan saya mau berdoa untuk orang-orang yang sedang mengambil keputusan untuk dibaptis. I want to pray for those that are praying about rebaptism. Saya juga mau berdoa untuk orang-orang yang sedang mempertimbangkan baptisan kembali. We thank you in Jesus' name we pray. Kami berterima kasih di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. I just want to remind you that tomorrow night, Saya hanya mau mengingatkan kepada saudara-saudara bahwa besok malam our subject is called The Mystery of Death Solved. Judul pelajaran kita adalah Mysteries of the Dead Soul. There is a handout that goes along with tonight's presentation. Ada handouts yang dari pelajaran malam ini. And if you contact our host, they'll be sure to get that for you. Kalau saudara menghubungi host, maka saudara akan dapatkan materinya. Terima kasih, selamat malam, and I'll see you tomorrow. Terima kasih, selamat malam, sampai berjumpa besok malam. God bless you. Thank you. Tuhan memberkati saudara, terima kasih. Amin. Terima kasih Pastor Emmanuel Beck and Pastor Roy. Puji Tuhan untuk pekabaran kita malam hari ini. Semoga kita bisa menaruh firman Tuhan di dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita bisa diubahkan untuk menjadi manusia yang baru.